मामा काली 4 वाला 5 है। काली कौन की सेप्टेम्बर 5 कौन की काली गुरुदेव आपे तोते हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा काली कहा जन्मदिन की तोते जब वाले लाडा की दिलो। हां आ तमे गुरु को मंत्र जानि छ? हां जानि ती देखि गाई देले देखि कलो 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 बेटा कलो देवा माइदा कलो चट्टियत कलो गम्मा कचराची कलो बेनमा कलो मामा कलो बेजरो कलो देवा माइदा कलो चट्टियत कलो बम्मा कोचमची कलो बेनमा। तमे भलो पिला तमे गुरुजन को कथा मानु छ? सତରେ ମାନୁଛ? ମାନୁଛି। ମା ଯାହା ଦେଲେ ତମେ ଖାଇ ଦଉଛ? ଆଉ ତମେ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଗାଧଉଛ? ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଶୋଉଛ? ଠିକ ଟାଇମ ରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ସବୁ ଠିକ ଟାଇମ ରେ କରୁଛ? ତାହେଲେ ତମେ ଭଲ ପିଲା ସୁନା ପିଲା। ତମେ ସୁନା ପିଲା ନା ହୀରା ପିଲା ନା ମୋତି ପିଲା ନା ମାଣିକ ପିଲା? ଭଲ ପିଲା। ତମେ ଭଲ ପିଲା। ମୁଁ ସୁନାଟା। ମାମା ବୋଲୋ ତମେ ପାଟିଟେ ତମେ ମୋ ସବୁ ଶିଖେଇଛ। ସତରେ? କ୍ଲାସ ଟିଚର? ହଁ। ଓଲୋ ମୁଁ ଧନ୍ୟଟା। I love you, Mama.